हाय संग मैंने वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मुझे कंप्यूटर पर आसती आउ किसी समय बाद दीपावली दीप बनवा देखिए केमी हो ठसलार किसी पा नहीं दीप बनवाई चलते ये आम मटी अच्छी देखिए आईटा हूँ कि मटे मुझे जानी भाई भांगी जाऊँगी पानी अधिक जगिब पानी टे नहीं बस्तुरी जाइए मटी भल से बस्तुरी मटी रखी आए मतलब पूरा भिजी जाइए आते रखापी पड़ोनी फास्ट जाऊँगी खाई देकी आसबि जाए देखा कौन हो चलते आगे हाथ धोईदे जाकि तो मुझे आसिक खाई उपमा और तरकारी। तो आज आमर था संक्रांति तो मुझे उपमा तरकारी खाई आज हूँ संक्रांति आठ मो भाउज काटुंट परिवा डालमा हवा आज आमर आठ मो बो बही छात रू पलि आली लुगा सुखापी आम बो से सुपा सुखाऊँ कार्तिक मासरे मुझे सब ये लुगा सुखे चलते जावा तलक मुझे छात रू आइला मो भाज बना पनीर आज हूँ संक्रांति से पनीर बना हो पनीर डालमा हो एठू मो भाउज पूरा झाड़ नाड़ होगी रोसे कर लंका गुंडा जीरा धुआं देके आमको मारिया को चेष्टा कर वीडियो बनाला जो तो मुझे आणिकी बाली सुखे देली कहीं बाली से जो माटी रखीचे ना आम ताठी बाली देखी चकले आ दीपटा फाटबनी तो ये मुझे बाली रखी आगे छाणी माने चलैया चल आणिक आस कौन मुझे जाके शोई बोली बाल तो सुखी नहीं जाए शोई पड़ी भाउज रोसे सर भाउज कहले जा गोटे पत्र आणिक आस बारियाड़ दबा खाया आम खाइनु से उपमा खाई खाली के साप पड़ेला पड़ेला हो से पड़ेला मु पछ मारदेली गोटे आम ये कदली पत्र काटिकी नहीं आसली चल ए जा बारियाटे दबा चलते दे बारियाटे दे आमर ये खाया हो रेडी आम जाऊँ खाइबू खाई सारिकी जाकि मुझे दीप बनैबी चलते खाइबा मुझे खाई देके आइली तो ये चलते देखिए दीप बनवा आउ ये देखिए बाल्टी पूरा सुखी आड़े खरा एठी मो जरी घिनी आनी एठी बाली छानदबा बाली छाण नहीं देखिए केते पतला है आउ चलतु ये देखिए केते जोर से खरा है बापा तो मु घरे बनैबी दीप भावुची खरा पूरा मो जीवन तब चलतु घरे आगे सजा देके आस दीप बनवाई ये मु दीप बनैबी चलते दीप बनवाई आनिया सब तो मुझे आणिक सब ए थोदेली आटी भल हो आ चलते माटी चकड़ा आटी चकड़ी आप देखा आगे देखी ने केमी बनई पूरा यही टाइप बनइबे एत पानिया भी करें पूरा मतलब अटा जोटा पूरा बनाते से टाइप आउ पूरा हाथ मोर कौन हो गला चलते बनया दीप देखिया
ମୁଁ କେବେ ତ ବନେଇନି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ପୁଣି ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ। ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଥିଲା। ତ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ ବନେଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ବନେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ମସ୍ତ ବନେଇଛି, ମୋ ତରଫରୁ ତ ଓକେ, କାରଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ପିଠା ବନେଇବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ବନେଇବି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ମତଲବ ମାଇକ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆଗେ ମୁଁ ଡେକୋରେସନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଉଛି ଏବେ କେମିତି ବନାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ତ এইটা হচ্ছে ମୋ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରବର। ମୁଁ ରବର ଲଗେଇକି ଏଠି ଏମିତି ଲଗେଇକି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এইটা ମୁଁ ବନେଇଛି ହାତରେ, ଆଉ ମତଲବ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଡ୍ରିମ୍, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ। ମତଲବ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ମତଲବ ମୁଁ କରିଥିଲି 1 ବାଜିଥିଲା, 1:04 ନା 5 ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିକିରି ହେଲାଣି 6:26। ତ ଏବେ ସଇଲା ମୋର, ମାନେ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଠାରୁ ବସିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ବି ଉଠିକି ଯାଇନି। ତ ଏତେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ହେଇଛି। ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କହିବ, ମତଲବ ଆଉ ଆକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନା, ମତଲବ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲି, ଆହା ପୁରା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାରଣ ମେହନତ କଲେ ତାପରେ ତା ଫଳଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ନା, ସେତେବେଳେ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଚାଲ ଯିବା ଧୋଇଧା ହେଇକି ଆସିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଧୋଇଧାଇ ହେଇକି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଣିବି, ମତଲବ ଆଣିବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏଥର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ମତଲବ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନିହାତି ଭାବେ। ତ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ମତଲବ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଧୋଇଧା ହେଇକି ଆସିଲି, ମତଲବ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, 1 ବେଳେ ଠାରୁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ସରିଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଧୋଇଧା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇକି ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ପକେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।